सर्विस से महरूम। प्रोजेक्ट मैनेजर ने मजदूरों के तमाम दावों को किया मुस्तरद। कहा मजदूरों को बजरिया सड़क घर रवाना किया जाएगा। एसएनएम अस्पताल में कौमी नवजायदा हफ्ता हुआ इख्तिताम। नवजायदा बच्चों की देखभाल पर दिया गया जोर। बेहतरीन ग़िज़ाइयत के हवाले से भी दी गई अहम जानकारी। और लद्दाख करगिल के कई इलाकों में आज भी भारत संकल्प यात्रा कैंप का हुआ एहतमाम। लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। कैंप के दौरान स्कूली तलबा ने सकाफती प्रोग्राम भी किए पेश। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोला। अभी लद्दाख स्पेशल का आगाज लद्दाख की अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंतजामी सेक्रेटरी यूटी लद्दाख अमित मिश्रा ने लेह के सिविल सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का बुनियादी एजेंडा लद्दाख की मुनफरिद ज़रूरियात के मुताबिक जामिया मालूमात और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की तश्कील पर गौर खोज करना था। मीटिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के माहिरीन और महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान ने भी शिरकत की, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साइबर सिक्योरिटी के अहम किरदार को तस्लीम करने में एक अहम रफ्तार की निशानदेही की गई। बातचीत में हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़, अहम बुनियादी ढांचे और शहरियों की राजदारी पर मुश्तमिल मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। शुरका ने उभरती हुई साइबर ख़तरात और लद्दाख के इलाके के लिए मखसूस ख़तरात के मुकम्मल तज्ज़िये में मसरूफ़ एक हदबी और मौसर पॉलिसी के लिए राह हमवार की। सेक्रेटरी अमित शर्मा ने एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की नागुज़िर नौयत पर जोर दिया, खासतौर पर ऐसे दौर में जहां डिजिटल तरक्की गवर्नेंस और अवामी खिदमात के मंजरनामे को तब्दील कर रही है। उन्होंने साइबर खतरात से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया और अवाम में साइबर सिक्योरिटी बेदारी और तालीम के कल्चर को फ़रोग़ दिया। अमित शर्मा ने कहा कि मीटिंग साइबर खतरात के खिलाफ दिफा को मजबूत बनाने और डिजिटल दायरे में शहरियों के एतमाद और हिफाजत को यकीनी बनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत काजू महबूब अली खान ने सिविल इंतजामिया महकमे पुलिस, बीआरओ, टूरिज्म, स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के सरबराहान वगैरह के मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मीटिंग की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट यूजिक की तरफ से तामीर की जा रही नीमू पदम दरचा रोड NPDR की तामीर के हवाले से उस हवाले से भी उन्होंने जारी काम का जायजा लिया। बहस में बुनियादी तौर पर NPD रोड पर बिला तातुल तामीराती काम को यकीनी बनाने और उसके साथ ही दरियाई ज़नस्कार पर एक कटे हुए रास्ते पर चादर ट्रैक को महफूज तरीके से मुनज़्ज़म करने पर तवज्जो मरकूज की गई। ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर डेलिकस नेमग्याल ने मुमकिन क्लाइंट्स को ट्रैकिंग का एक जामिया तजुर्बा पेश करने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर के महफूज और बिला तातुल हिस्से की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 23 नवंबर को एक मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस, लद्दाख माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख, पुलिस, डिजास्टर रिलीफ फोर्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट और मुश्तरका टीम के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। लेह हवाई अड्डे पर तामीराती साइट पर काम करने वाले तकरीबन 300 मजदूरों ने अपने आबाई शहर के लिए फ्लाइट सर्विस से इनकार कर दिया या उन्हें महरूम रखा गया इससे। ताहम इधर प्रोजेक्ट मैनेजर ने मजदूरों के तमाम दावों को तरदीद की है। उन्होंने कहा कि सब मजदूरों को बजरिए सड़क अपने घर रवाना किया जाएगा। दो कैटेगरी है हमारे पास। एक कैटेगरी वो है जो प्योरली लेबर रेट पे काम करता है हमारे साथ में, डायरेक्ट हम हायर करते हैं या हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। एक दूसरा टाइप का वेंडर्स होता है जिसको हम विद मटेरियल काम देते हैं बड़े लेवल पे। तो जो प्योरली लेबर रेट पे काम कर रहा है हमारे साथ में, हम उसको बोलते हैं कि उसका आने का और जाने का दिल्ली से या जम्मू से या चंडीगढ़ से जहाँ से भी वो आ रहा है, उसको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। वो बाई रोड भी हो सकता है, बाई फ्लाइट भी हो सकता है। अगर रोड खुले हुए हैं, उस वक्त अगर कंडीशन ठीक है, रोड वगैरह खुले हैं, तो हम बाई रोड करते हैं। और अगर रोड नहीं खुला है, बंद है, तो हम लोग बाई फ्लाइट करते हैं। और ऐसा हम लोग इवन हमारे स्टाफ के लिए भी कंपनी की तरफ से सर्कुलर आया हुआ है
کہ ہم لوگ بائی روڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائی فلائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ابھی کا ایئر فیئر دیکھتے ہیں لے ٹو دہلی جو سیکٹر ہے کافی مہنگا ہے. کافی اس کے مہنگا وجہ بھی سے ہے اور ایون اتنی ٹکٹس بھی نہیں اویلیبل ہو پا رہی ہے. ہم نے وہی پتہ کیا ہے. ایک تو اس بار جو فیئرس کا جو ویلیو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. کے اہم کردار پر روشنی ڈالی گئی. تعلیمی فضیلت کو فروغ دینے کے لیے وقف ہونے والے اس پروگرام میں مختلف سٹالز لگائے گئے تھے. اس موقع پر پری پرائمری ایجوکیشن پر زیادہ دھیان دیا گیا. وہ پیک لگا کے دیتے ہیں. میں یہاں پہ کچھ مہینے پہلے آئی تھی اینڈ یہاں پر مجھے پری پرائمری کے لیے بلایا گیا ہے. اینڈ پری پرائمری میں ہم زیادہ فوکس اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پہلے کے 7 سال ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کے. ان میں اتنی زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے, اتنی زیادہ ان کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جس میں سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اسی دوران ہم ان کو فاؤنڈیشنل لٹریسی یعنی انگلش, فاؤنڈیشنل نیومریسی یعنی پری نمبر کانسیپٹ سکھاتے ہیں. اور یہ ایونٹ آج اسی پہ کیا گیا ہے. یہ جو سٹالز پیچھے لگے ہیں یہ سارا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ لٹریسی کو کیسے کرتے ہیں ہم, نیومریسی کو کیسے سکھاتے ہیں ہم, ای وی ایس کو کیسے پڑھاتے ہیں ان ارلی ایئرز. اوکے, پری پرائمری لیول پر, نرسری, ایل کے جی, یو کے جی, کلاس 1, پری پرائمری لیول پر کس طرح سے ہم کو ان کا بیسک فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. اینڈ یہ اسٹال, یہ پروگرام انہی کو آج ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہم کلاسز میں کس طریقے کا امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, کس طریقے سے. قومی نوزائیدہ ہفتہ آج ایس این ایم ہسپتال لیہ میں اختتام پذیر ہوا جس میں نومولود کی صحت اور بہبود پر خاص توجہ دی گئی. ڈاکٹر ٹیسرنگ ٹورفیل, کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین شعبہ اطفال کے ماہر کی رہنمائی میں ہفتہ بھر جاری رہنے والی یہ پروگرام نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں ضروری معلومات اور مہارتوں کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں اور خواہشمند پیشہ ور افراد تک پہنچانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا. نوزائیدہ بچوں کی بحالی میں آگاہی اور تربیت اور گولڈن منٹ کی اہمیت کے بارے میں سیشن ایک اہم مجموعہ ہے جو نوزائیدہ کی زندگی کے ابتدائی لمحات میں زندگی کو بدلنے والا فرق بنا سکتا ہے. ڈاکٹر ٹیسرنگ ٹورفیل, کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین شعبہ اطفال, ایس این ایم ہسپتال لیہ نے مہارت اور لگن کے ساتھ کلیدی ریسورس پرسن کے طور پر خدمات انجام دی. اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شرکاء اس طرح کے نازک حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس ہو. اس دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حاملہ عورتوں کو بہترین غذائیت فراہم کی جانی چاہیے کیونکہ بہترین غذا ماؤں اور ان کے نوزائیدہ بچوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول چولی چھا میں سالانہ یوم الوداعی تقریب منائی گئی. سالانہ دن میں کونسلر سلمو کاچو فیروز خان نے بطور مہمان خصوصی کے وہ موجود تھے. اس موقع پر گاؤں کے سرپنچ, ولیج کمیٹی ممبران, سٹاف ممبران, والدین, طلباء بھی موجود تھے. اسکول میں سالانہ دن جوش خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر کونسلر نے اسکول انتظامیہ کے انتھک کوششوں کو سراہا اور طلباء کو ان کی کارکردگی پر مبارکباد پیش کی. اسکول انتظامیہ کے مطالبات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ اساتذہ کی کمی کو جلد ہی حل کیا جائے گا اور انہوں نے 4 ماہ میں اسکول کی عمارت کے حوالے سے نئی تعمیر کا یقین بھی دلایا. ہیڈ ماسٹر نے والدین پر زور دیا کہ وہ اسکول کی سرگرمی میں حصہ لے اور اجتماعی طور پر اسکول کو بااختیار بنانے کی کوشش کرے. اس موقع پر طلباء نے رنگ برنگے پروگرام بھی پیش کیے. انشاءاللہ نتیجے کے 19 petition contingent 21 Kenya 32 33 34 35 Ministries are 27 Copper 28 Nickel 29 Copper 33 31 32 31 Kenya 32 Janina 33 Asli 34 Kenya 34 Bromine 36 Clipper 37 Rubidia खुशी हम सोशल मीडिया को दे देते हैं. इस रूम के
दूसरों के तकलीफों को मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों को विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आज पंचायत घर कांजी में मुनक़द हुआ। नंबरदार वुमेन अलायंस SHG और आम लोगों समेत PRI मेंबरान ने टीम का खैर मकदम किया और तकरीब का आगाज़ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन का खैर मकदम से हुआ। इस मौका पर शुरका की तरफ से विकसित भारत का अहद भी किया गया। तकरीब के दौरान मुतल्लिका महकमों के सब डिवीजन सतह के अफसरान ने स्टॉल्स पर अपनी फ्लैगशिप स्कीमों की नुमाइश की, बेदारी और मसरूफियात को फ़रोग दिया और मुख्तलिफ स्कीमों की ऑन स्पॉट खिदमात भी फराम की। इसके अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का भी इनकाद किया गया। इसके अलावा कैंप के दौरान स्कूल के तलबा का सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। मेडिकल कैंप में कई मरीजों ने अपना इलाज करवाया और मुफ्त दवा भी हासिल की। लद्दाख स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।